Stimulation electrodes allow us to directly intervene on the brain circuits that are responsible for Parkinson's symptoms. Deep brain stimulation allows us to treat symptoms in a way that we cannot treat with medication. Tremor, Parkinson's disease. Stimulation is a surgical intervention where a neurosurgeon will actually implant deep brain stimulation electrodes in the brain, targeting a specific DBS is FDA approved. Electrodes allow us to directly intervene on the brain circuits that are responsible for Parkinson's symptoms. Deep brain stimulation allows us to treat symptoms in a way that we cannot treat with medication. On average, we can see a 60 to 70% improvement in medication refractory tremor by sticking DBS electrodes in the tremor circuit. We can also help symptoms like motor fluctuations. You have the types of symptoms that DBS is good at treating, you need to meet the neurologist, the surgeon. We usually do neuropsychological testing to understand if you have memory trouble or depression trouble. Oftentimes patients will come in off their medication and take their medication in front of the doctor so we can understand exactly what symptoms get better with medication and what symptoms do not. Once we decide that deep brain stimulation is the right treatment for you and is likely to help the symptoms that bother you the most, then you proceed to the surgery. And the surgery can either be one day where they do everything at the same time, or it can be spread across multiple days. But after you recover from the surgery, and that takes a month to a month and a half for your brain to fully heal, that's when you come in for the deep brain stimulation programming. Now there's multiple different spots on each one of these electrodes that we can activate. So we can deliver the current a little bit higher on the electrode, a little bit lower on the electrode. Many electrodes we can actually shoot the current in a specific direction, and this allows us to deliver the electrical energy to slightly different spots in the brain and slightly different circuits. And there's a process where we have to identify what's the spot that we stimulate in you that's going to best help your symptoms but not cause any side effects. And there becomes a tuning process where you have to try a setting, see if it helps the symptoms, see if it causes side effects. If it does, you might have to try a slightly different setting. And so this is an iterative process of what we call deep brain stimulation programming that plays out for 3 to 4 months after the DBS electrodes have been implanted. I work together with the patient and with their referring neurologist to figure out whether deep brain stimulation is an appropriate intervention. And we don't always agree that it is. Oftentimes I do see patients surgery. Do you have the types of symptoms, one and done procedure? Exactly what symptoms get better with medication and what symptoms do not. Once we decide that deep brain stimulation is the right treatment for you and is likely to help the symptoms that bother you the most, then you proceed to the surgery. And the surgery can either be one day where they do everything at the same time, the current in a specific brain stimulation programming that plays out for 3 to 4 months after the DBS electrodes have been implanted. I work together with the patient and with their referring neurologist to figure out whether deep brain stimulation is an appropriate intervention. And we don't always agree that it is. Oftentimes I do see patients, especially patients where balance and walking is the major problem. Patients can develop a symptom called freezing of gait, where they try to take a step and their foot just doesn't move forward like it's supposed to. And that can lead to a lot of falls. It's a very disabling symptom of Parkinson's disease that unfortunately DBS is not particularly good at treating. So oftentimes we'll see patients where the number one thing that bothers them is something that DBS is not going to fix, and then we have to think very carefully about whether this is an intervention that's right for them. Our estimate is that only 1 out of 3 patients with Parkinson's disease that could benefit from DBS are ever referred for DBS. And so this is a treatment option that I want more patients and more providers to be aware of so that they can consider it in the arsenal of treatments that we have to combat Parkinson's disease symptoms.
Jadi kesimpulan dari video tersebut itu menjelaskan bahwasannya eh, dengan ciri-ciri yang berkelanjutan atau dengan jangka waktu yang panjang yang seperti saya jelaskan di atas tadi itu harus ada tindak lanjut, artinya penindaklanjuti pasien yang memang sudah terlalu lama, jadi dia tidak bisa bergerak, harus diberi pembedahan atau apa namanya deep brain stimulation ini. Jadi pembedahan tersebut berfungsi untuk men-trigger salah satunya untuk men-trigger itu tadi nigra agar bisa merangsang hormon dopamin supaya bisa digerakkan. Itu fungsinya intinya untuk menggerakkan. Kan tapi untuk faktor risikonya mungkin ada, cuman eh, harus betul-betul dipertimbangkan. Jadi ini gitu. Jadi ya intinya dari video tersebut itu untuk menstimulasi otak dan deep brain stimulation, artinya itu untuk menstimulasi otak agar bisa bergerak lagi. Jadi untuk kesimpulannya penyakit Parkinson ini sudah jelas tadi dijelaskan di atas. Penyakit nomor 2 yang cukup banyak digandrungi atau cukup banyak terkena pada usia yang mungkin lanjut usia setelah penyakit Alzheimer. Kemudian penyakit ini juga disebabkan oleh degenerasi atau depigmentasi pada substansi nigra di bagian tengah otak, lebih tepatnya atau lebih akuratnya di bagian pars kompaktanya. Nah, pars kompakta ini apa dia? Ternyata pars kompakta ini berfungsi untuk menghasilkan dopamin. Jadi produksi dopamin ini terdapat pada pars kompakta. Sedangkan dopamin sendiri berfungsi sebagai pengatur gerak motorik. Maka dari itu penyakit Parkinson ini biasanya akibatnya itu pasiennya itu tidak bisa bergerak atau tidak eh, berkurangnya gaya atau motoriknya. Penyebab utama pas penyakit Parkinson ini masih belum diketahui, akan tapi memiliki beberapa faktor seperti faktor gen atau lingkungan yang disebabkan. Adapun virus, nah ini virus yang dikaitkan dengan Parkinsonisme akut dan kronis. Jadi bisa jadi juga untuk virus itu mempengaruhi degenerasi sel. Adapun virusnya itu biasanya itu influenza, terus ada Coxsackie dan herpes. Ada juga ternyata HIV juga mempengaruhi Parkinsonisme. Jadi tadi di atas juga dijelaskan bahwasanya Parkinsonisme sama Parkinson itu beda. Perbedaannya apa? Uh, Parkinsonisme itu lebih global, artinya dia itu penyakit itu tidak cuman kalau Parkinson kan dia disfungsi atau degenerasi pada substansi nigra di otak. Akan tapi Parkinsonisme itu tidak mencakup di situ saja, dia lebih luas. Entah itu keracunan yang mempengaruhi kerusakan saraf dimanapun, terus juga mengkonsumsi obat-obatan yang memiliki faktor tinggi atau resiko yang tinggi. Kemudian diagnosa pada penyakit ini harus dilakukan dengan cermat agar bisa ditangani dengan dan diobati dengan cepat dan tepat. Walaupun penyakit ini belum bisa disembuhkan dengan total, obat-obatan dan treatment hanya meningkatkan kelangsungan hidup pasien. Jadi obat-obatan sekarang dan treatment-treatment itu hanya untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi biar pasien itu biar hidupnya lebih berwarna, jadi tidak diam-diam saja kan harus
Maka dari itu harus ada perkembangan dari para ahli dan pengembangan dokter-dokter untuk bagaimana ini pas apa namanya Parkinson ini diselesaikan dan harus ada obatnya. Dan yang terakhir sudah pasti kata-kata dari saya mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dimulai dari pola hidup sehat dan olahraga yang teratur, berpikir positif. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.